आपण पाखे इनफॉरमेशन बढ़िया अच्छी आपण इंटरनल इनफॉर्मेशन माने आपण जो सिस्टम अच्छी मु भाबुची बहुत सुदृढ़ अच्छी कहीं परफेक्ट आपण कहले ता साथरे बांकी भी थिले आउ 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 दी जण खंडे ग्रुप अच्छन जो माने साथरे मु इंटरेक्ट कर पान तो मु जानिनी किंतु आज जेति की समय थिला ता भितरे माने डिमांड बहुत तो आसंता केते दिन पे कि मैडम पैक अच्छंती मु कहि परिबिनी किंतु प्राय समस्ते बहुत उत्साह अपेक्षा केमिति मैडम को साथ गोटे साक्षात्कार हो जो विभिन्न समस्या ऊपर डिस्कशन हो चाहूचन जे कर्मी हूँ नेत्री हूँ साथ केमती डायरेक्ट 1-to-1 डिस्कशन केमती हुए आउ समस्या ऊपर विभिन्न सॉल्यूशन काढ़ा नुआ नुआ कमिटी जो कमिटी गुड़ा थे भीतर उत्साह बढ़ी एकता बढ़ी माने भरपूर जोश आसी भरपूर मु आज 3-4टा मीटिंग रे मु थिली तो मु अत्यंत खुशी मु खाली गोटे दर्शक भाया साइड रे छिड़ा देखुली जे कर्मी मानक भितर लीडर मानक भितर कॉर्पोरेटर जिला परिषद एक्स सरपंच एक्स नोमिनी करेंट नोमिनी समस्ते प्राय सब आड़ू समस्ते आसछथि सबुटू एक्स एमएलए एक्स मंत्री केंद्र मंत्री एक्स केंद्र मंत्री समस्त सब टाइप कहा को माने छाड़ नहीं माने समस्ते आसिकी जो प्रकार जोश और जो प्रकार उत्साह रे आसछथि कमेंडेबल मु भावुची बीजेडी इज बैक विथ अ बैंग माने बहुत बढ़िया बैंग रे वी आर बैक आउ एबे समय घाबरे समय आसीगला बीजेपी रे ग्राउंड को ओल्लेनी मैडम मु सेटा से पार्टा अपन डिस्कशन है नहीं सारा ओडिसा रु समस्ते आसछन देखा हो फर्स्ट मु भाबुची से साक्षात्कार करिवे समतिक सतरे समतिक दुख सुख से जानिबे प्रॉब्लम्स कोन अछि जानिबे मु जहाँ अनुमान करछु मु जानि नाही तांको कोर कमिटी नवीन निवास हो कि तांकर जो माने बसिकी प्लानिंग करिवे वरिष्ठ नेतृत्व समस्त बसिबे करिवे महिला होंतु युवक होंतु छात्र होंतु तांको दायित्व से माने प्लान अप करिवे मु एतिकी जानिची मैक्सिमम समय से फील्ड रे देबे मु ए जिस्टा मु पाइची मैक्सिमम समय फील्ड रे देबे सप्ताह को 2 दिन की 3 दिन की जानी केते दिन अप्रोक्सीमेटली 2 दिन बेली मु सुनुची कि ताटू अधिक भी हेपरे जो थरे कि एठी नवीन शंख भवन रे देबे जो थरे कि अपॉइंटमेंट लेस रहइबो माने द्वार खोला जहार जोटी असुविधा दुख सुख से संगे संगे आसीपारे डायरेक्टली आउ तापर रेस्ट ऑफ द टाइम जहाँ भी पंचायत स्तर रे वार्ड स्तर रे से जोटी तांको माने प्लानिंग जो प्लानिंग कमिटी जो करेंगे से सब फील्ड रे पाइबे फील्ड सारा ओडिशा भितर जोटी भी आपण खोजिबे से कोड ना को डिस्ट्रिक्ट रे फील्ड रे पाइबे आपण एटा तांकर स्वप्न स्वप्न देखा क्या मना करा जाई न पारे तांकर जो 2टा रैली करथिले एबे भुवनेश्वर एवं संबलपुर रे से रैली रु तांकर केते शक्ति अछि केते सामर्थ्य अछि एवं भविष्यतर तांकर पार्टी केते ग्रहणीय हो ता प्रमाणित हो जाइछि तो सेमाने जमती बेल पाचिले काउर किछि लाभ नहीं कौ जगार कौन हेले भी कांग्रेस रो किछि लाभ नहीं कांग्रेस को ओडिशावासी ग्रहण करिवार स्थिति रे ना एक 2 रे कार्तिक जो सुजाता कार्तिकन पांडियन आइले या द्वारा सेमाने खुशी हो थई पारंदी मो कोनोसी तांकर राजनीतिक से एमपी थिले ना एमएलए थिले ना राजनीतिक योग्यता ना दक्षता कौन अछि तांकर जे से बहुत भल फलाफल करेंगे ओडिशार 30टा जिल्लार ना धरी पारे तो ये सब कथा गुड़ाक केवल गोटे प्रहलिका खाली सृष्टि करुँचे किसी लाभ नहीं आउ रहा बीजेपी कथा बीजेपी रे आमे जो जो जिनस कही ता गोटे पर गोटे आमे करी जाउछु एवं आमे 5 वर्ष पर आमे जो निर्वाचन इस्तेहार देइथिलु से निर्वाचन इस्तेहार को आमे पूरा पूरी कार्यकारी करिवु सर गोटे परोक्षरे कहिया पई चाहिछथि मुखदास जी आगामी समय रे बीजेडी और बीजेपी मेंट हो से आड़ इशारा करछु जाओ जोटा ए वर्तमान सांप्रदायिक राजनीतिक स्थिति सुचाउची बोली से वक्तव्य आमे तो राज्यसभा रे बीजेडी सहित निर्वाचन बुझामणा करि नथिलु ना कांग्रेस वाला करथिले तो आमे से जंती कहिले
ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରିତ୍ରିକ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଅଣ ବିଜେପି ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଆମେ ତ କାହା ସହିତ ଯିବାର ନାହିଁ ନା, ଆମେ ତ ଅଛୁ, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଜିତିଛୁ। ଏକୁଟିଆ ଯଦି ଆମେ ଜିତି ପାରିବୁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାର ଆମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସୁଜାତା ମିଶିବା ବେଳେ ହୁଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ହୁଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ 2038 ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଢ଼ାଯିବ? ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଶନ କେବେ କହିନଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଢ଼ାଯିବ, ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥାଟା କହିଲେ। କର୍ମୀ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସୁଜାତା କର୍ମୀ କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ତୁମେ କହୁଛ, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, କିଏ କହୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ତ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏବେ ସାର୍ ଦେଖାଗଲାଣି ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ସୁଜାତା କର୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନର ନେତାମାନେ ଆସି ତାକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭେଟିବାର କିଛି ମନା ଅଛି କି? କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି କି? ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ନା। କାର୍ତ୍ତିକେୟନର କ'ଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ କଥା କ'ଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି? ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ସେନା କହିଲେ ଯେ ଜଏନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ମ୍ୟାଟର। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କର ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆଉ କେବଳ ନା ହେବ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଶାସନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଶାସନ ସେଇଭଳିଆ ଯିବ। କେବଳ ଛାୟା ରହିବେ ସୁଜାତା, ବାକି ସବୁ କାମ କରିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମୟରେ ବି ସବୁ କାମ ତ ସେଇ କରୁଥିଲେ ନା। ତ ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ମୋତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଧେଇବ ଆଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। କଂଗ୍ରେସ ଉଧେଇବନି କି ବିଜେଡ଼ି ଉଧେଇବନି। କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ? କର୍ମୀ ତ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି। କର୍ମୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ବିଜେଡ଼ି ଏବେ ର୍ୟାଲିଟେ କରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କେତେ କର୍ମୀ ଆଇବେ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିକରି ତାଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ହେତିକି ଟଙ୍କା ଆଇଲା କୋଉଠୁ? ତାହେଲେ ଯଦି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ବାବୁ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଅଛି, ଖୋଲତାଡ଼ କରିବାର କଥା। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ସୁଜାତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଟସଲ ଚାଲିବ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରାତି ଆସିକରି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଯିବ, ଆଉ ବାକିମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ? ଏମିତିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଫାଇଲଟାକୁ କୌଣସି ହିସାବରେ ବାହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଫାଇଲ ଯଦି ନ ମିଳିବ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କୌଣସି ଦିଗ ବାହାରିବନି। ଏବଂ ଏଇ ସରକାର ହେଲା ଦିନଠୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ତିନିଟି ଚାରିଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବିଷୟରେ CBIକୁ ଦେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହି ଆସୁଛି। 1 ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ CBI ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଇବା କଥା। 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ CBIର ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ଆସିବା କଥା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ମମିତାରଟା ବି ମମିତା ଏବଂ ତାର ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଜେଲ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ହେବା କଥା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାହାଙ୍ଗା
ट्रिपल मर्डर कथा भी आसवा कथा ये आमर नयागढ़ जो परी हत्याकांड भी सब गुड़ाक तदंत पुनर्बार हवा कथा एवं जो मैंने प्रकृत में दोषी तार उपरे कार्यानुष्ठान हवा कथा जो सीएमओ फाइल केमती गायब हला इसे तो कहा पाप तदंत परिषद ये फाइल टी गायब केमती हो फाइल टी मन कर गोटे फाइल मु बाहर कली डीलिंग असिस्टेंट तो से फाइलटा से कहा पाखक जाऊँगी से खातार रेजिस्टर्ड हम चोरी केमती हो एटा मत तो कहीं विश्वास हो रही चोरी जदि हो बोले जहाँ जो मैंने चोरी करिछंती ना तो रेजिस्टर थी ना तार उपरे इमिडिएट एक्शन हमार कथा अविलंबे कार्यानुष्ठान ग्रहण करवा कथा अविलंबे कार्यानुष्ठान ग्रहण कले अनेक तथ्य बाहर पुलिस कस्टडी नहीं तदंत कर कथा छानबीन होची कि विलंब होची तो छानबीन हो बाहर फाइल कुआड़े जीव बाहर चिरी चारी देथिबे कौन करथिबे किंतु फाइलटा बाहर फाइल किए नहीं कौन नहीं कौन बाहर ସେ ଉପସଚିବ କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ କହିଲେ ଯେ ଫାଇଲ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ବା ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି କୁଆଡେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି रेकर्ड मेंटेन हुए गोटे ऑफिस रे आपण माने भी गोटे न्यूज़टे देले किए न्यूज़टा देइछि एटा कोन आपनकर एटी रेकर्ड हो नहीं फाइलटा माने कर फाइलटा को सेक्शन रो को सेक्शन रे डीलिंग क्लर्क की तार डीलिंग ऑफिसर्स की कौन रेकर्ड नथबो फाइलटा माने कर किए गुटे मागिला रजिस्टर रे नथबो किए फाइल कल्फर कला लोकर ना थिबो से फेरेला कि नहीं तार ना थिबो आमे भी किसी दिन प्रशासन रे थिलु आमे माने भी जो आमर हिसाब रे हुए तो फाइल एपट सेपट हो जाई पारे किंतु फाइल चोरी हबाटा मते कहीं ग्रहण लागू नहीं बेसिकली विशेष करी तदंत पर निश्चित भाव रे जणा पड़े ସେତେବେଳେ ସାର୍ ନବୀନ ବାବୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଫାଇଲ ସେତେବେଳେ ଏକଥା ବି ମେନସନ କରାଯାଇଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ ମାଗିଥିଲେ ତାପରେ ସରକାର ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ नवीन बाबू नियंतु कि जे मुख्यमंत्री थिला बेले नियंतु फाइल जदि चोरी ହେଇଛି कि फाइल रो कोनोसी गोटी अल्फाबेट बी चेंज करा ହେଇଛି ताहेले तार उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण होगा सर ଗୋଟେ କନस्पिରେସି ବାରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଇନଭଲ୍ଭ